Shalom, selamat malam. Kayawane bida. Itoriwane ani koteka marega. Ani yaye ki ani karabuna yaye ki iopini ki yaye ugateme andodo naimita ini metu madodo nimita adio koteka migabai koteka mobe ini meyoka ine panimita koko yakito tante keite tante woeko tante kiki dini dim mama akaude tiada to kiki diwage pama bokaya witagi dato ini ya iye meino katini ya mochimare ini ya iye ini kede yakito tiki diwage pama bokaya dato koyoga ugateme ini dodo nimita koteka mamogema ko bida neri ini metuma ini dodo nimita ko wado koteka mamogema wado ini yamioni ya maya takabo managati koya ini ya taupa gadando ko kabo managati wado ya maka wone ko wone pe wone ya kaitai ini kalau umur wayawi mapini awi mako kabo managati wado ya ini gede na kai peupa ini ya kabo managati wado ya ini ya koteka muga wado ya ai mana wado koyo ga no kama na itama ani wene kane no ga ima koya ko koteka ni maripa ko na maya dimiga ya mei boka maria titamana ewa ko waya koteka ini manana waya kai tai na maya waya waya ko ai na maya waya koteka waya dan te dimi mana waya ko milaba maria ipa ko mana bokoya to ini ya kai tai peta ini wadon ya do ya ta milaba maria dan te maria wi kabo mana gati ko do ya wo kai tai migaba mai ko dan te wo maria wi ya na wo kai tai wo ko wa ya na ini ya kai ti ya peti ya dan ini ya ko budaya ni mitako ko kabo mana wado ewa wado ma to ni mi ya katita koyo ga main na mai be kiki pepe wone ya kita mana waya be wa ki ya wa ba waya wa ne